السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gashi. शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है দুই চোখ দুই দিকে রাখার চেষ্টা করে, উপর নিচে না। উপর নিচে রাখলে শুধু একটা উঠবে আর একটা উঠবে না। এই যে আলহামদুলিল্লাহ, এটা হচ্ছে কাটিং লাগানোর নিয়ম।